Malo koji narod na svetu ima istoriju ovako veliku i ovako nedorečenu. Razlog je jednostavan. Naša prošlost nije samo pisana, ona je i brisana. Naši arhivi i biblioteke bombardovani su i uništavani. Brojni tragovi izbrisani ili zauvek nestali. Zato danas živimo sa više pitanja nego odgovora. Sa misterijama koje čekaju da budu otkrivene. Moje ime je Milan Bogojević, pisac, novinar i istraživač. Objavio sam 10 knjiga u više od 100 izdanja, a istorijom se bavim više od 2 decenije. U ovoj emisiji vodit ću vas kroz najiskrivenije i najzagonetnije priče naše prošlosti. Zajedno ćemo, korak po korak, otkrivati ono što su vekovi skrivali. Da li je Radomir Pašić bio tek razmaženi sin moćnog oca ili ključna figura jednog sistema u kome su porodične veze značile više od zakona? Koliko je država bila spremna da zažmuri pred skandalima i gde je bila granica između očeve politike i sinovljevih postupaka? U današnjoj epizodi pratit ćemo afere i korupcije Radomira Pašića, prvog srpskog tajkuna. U slučaju sina Nikole Pašića nekako mnogo stvari se porodici Pašić očigledno tolerisalo i prolazilo tako nekako ne previše kažnjeno u tom trenutku. Rade Pašić je jedna od najnegativnijih ličnosti prve polovine 20. veka. Rade Pašić je uspeo da prisvoji za sebe više desetina miliona dolara tog vremena o trošku Kraljevine Jugoslavije. Kroz jedno od najmoćnijih i najosjetljivijih razdoblja srpske političke istorije vodi nas istoričarka Nevena Kovačević. Vraćamo se u vreme vladavine Nikole Pašića. Kolika je stvarna moć Nikole Pašića? Gde su bile granice njegovog uticaja i zašto je postao simbol političke stabilnosti u vremenima dubokih kriza? I gde prestaje državnik, a počinje otac? Da li je taj odnos bio lična slabost, politički rizik ili odraz jednog sistema u kome su lične veze često bile jače od institucija? Nevena, da bi počeli priču opšte o Radomiru Pašiću, moramo krenuti od početka, odnosno od njegovog detinjstva, a pre svega od njegovog moćnog oca na čijem se danas trgu nalazimo, ispred čijeg spomenika razgovaramo. Ko je bio Nikola Pašić? Kada govorimo o Nikoli Pašiću, jako značajno istaći da je on jedan od naših najdugovečnijih političara, ali ono što je za naš kontekst priče interesantno je činjenica da je on u suštini u poznim godinama dobio svog sina prvenca, a kasnije će dobiti još 2 ćerke, Darinku i Pavu, ali nekako ipak sin Radomir je ostao mezimče u porodici, da ga tako nazovemo. I zanimljivo je da je njegova supruga Đorđina u stvari bila iz jedne od najbogatijih srpskih porodica iz Trsta. U tom trenutku Nikola Pašić, iako ima toliko dobru funkciju, titulu i tako dalje, bio je u finansijskim problemima i njemu je značilo upravo što je Đorđina, njegova buduća supruga, toliko bogata i iz toliko imućne porodice, jer mu je to donalo finansijsku moć i nekako je uspeo da se te svoje dugove isplati. Takođe i Đorđinjoj porodici značit će brak sa Nikolom Pašićem zbog njegove titule, te možemo reći da su negde jedni drugo bili zadovoljni u ovom sklapanju braka. Njegov sin Radomir, ili ti od Milošte Rada, ili ti Rade Pašić, od malih nogu je bio vrlo razmaženo dete i neko ko je znao da napravi razne probleme. To možemo vidjeti po činjenici da je izbačen iz skoro svih škola u Beogradu.
te njegov otac morao da mu plati privatnu gimnaziju i njegov sin je na taj način uspeo da završi gimnazijsko obrazovanje i da dobije diplomu. Ono što nam je u ovoj priči posebno možda interesantno i treba naglasiti, da je po dobijanju diplome ova škola u stvari postala državna i dobila je sertifikat da može tako da radi. Tako da ne znamo da li je možda to bio neki dogovor da se sinu da diploma, a da škola dobije ovaj sertifikat. Zanimljivo je da je, na primjer, on neko ko je posle upisao i studije u Parizu, najverovatnije završio ekonomiju i predstavljao se kao bankar, ali za to nemamo nikakvih dodatnih, to jest podrobnih podataka. Tamo je takođe upoznao mnogo problematične omladine u smislu da je našao prijatelje iz Amerike koji su bili iz porodica raznih milionera, koji su isto bili luckasti, pravi ogromne dugove po kafanama, tuče i tako dalje. Interesantno je da je propustio učešće u Balkanskim ratovima, koji su nam mnogo bitne na ovaj politički aspekt u tom trenutku za istoriju Srbije. Dakle, to je propustio. On je dobio lekarsko opravdanje da ima slabo srce i da je bolešljiv i da na taj način ne može da učestvuje u Prvom svetskom ratu. Znamo da su čak i žene učestvovale u Prvom svetskom ratu, a velika je sramota bila da ne učestvuje sin srpskog premijera. U prilog tome da očigledno nije bio previše bolestan nam govori činjenica da se ubrzo venčao nekom Grkinjom i da je nastavio sa tim svojim raskalašnim životom, trošenjem novca i tome slično. Koliko je Nikola Pašić rizikovao svoju političku karijeru sa tim kišobranom koje je stavljao na svog sina, jer ste spomenuli da su učestvovali i žene, ali su učestvovali i deca drugih političara i ne samo što su učestvovali, nego i ginuli na tom istom frontu. Ili je Nikola Pašić zaista bio toliko moćan da je znao da ga taj kišobran neće ugroziti u političkom smislu? U tom trenutku očigledno da jeste. On je zaista neko ko je znao da se snađe na milion načina i neko ko je dugo opstajao u politici, uprkos i nekim lošim političkim odlukama u određenim trenucima, ali očigledno da je znao taj put da se zadrži na vlasti i povrh svih tih informacija. Na primjer, eto i sin Branislava Nušića je nastradao u Prvom svetskom ratu, što je ostalo posledica kasnije na njega. Kada spominjemo 1892. tada je rođena i Milunka Savić koja je učestvovala u Prvom svetskom ratu, tako da imamo tih svetlih primjera omladine koja je očigledno dala ili život ili je bila ranjena ili veliki doprinos Prvom svetskom ratu, ali eto u slučaju sina Nikole Pašića nekako mnogo stvari se porodici Pašić očigledno tolerisalo i prolazilo tako nekako ne previše kažnjeno u tom trenutku. Kuća iza mene je kuća Krsmanović. Kuća u kojoj je 1. decembra 1918. godine stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Radomir Pašić je pohrlio u tu novu državu, znajući da dolaze reparacije i odštete. To je bilo zlatno doba korupcije. Opservatorija na Zvezdari dobila je nakon Prvog svjetskog rata opremu vrednu oko 3 milione maraka, zahvaljujući zalaganju tadašnjeg upravnika Milana Nedeljkovića. On je uspeo da na osnovu ratnih reparacija izdejstvuje tu opremu. Nažalost, politički oci nove države više su gledali kako da zloupotrebe ratne odštete nego da izvuku korist za narod. Upravo o tim aferama govorim sa našim sledećim sagovornikom, Slavišom Pavlovićem. On je jedan od najčitanijih i najtiražnijih savremenih srpskih pisaca. Kao autor koji se temeljno bavi istorijom 20. veka, Pavlović je godinama istraživao i političku pozadinu jednog od najkontraverznijih perioda srpske istorije. U fokusu razgovora nalaze se afere Radomira Pašića, koje su se odvijale tokom Prvog svjetskog rata i u godinama nakon njega. Reč je o poslovima i zloupotrebama koje nisu nastajale stihijski, već su počivali na jasnim mehanizmima. Mreži uticaja, političkoj zaštiti i korišćenju državnih institucija u privatne svrhe.
Najteži i moralno najpogubniji deo ovih afera jeste činjenica da su one gotovo uvek vođene na uštrb srpskog seljaka. Slaviša, koje bi afere Radomira Pašića ili Rade Pašića izdvojio uopšte kada ga posmatraš kroz tu prizmu korupcionaša i čovjeka koji se bavio zakulisnim radnjama? Pa čini mi se da on i njegov otac, ako pričamo o korupciji, su duhovni oci, odnosno duhovni očevi korupcije. Na samom početku Velikog rata on je bio teško bolestan, pa nije mogao da služi vojsku. Potom je otputovao u Pariz, gde je naglo odjednom ozdravio, dobro se provodio. I ono što je možda i najmučnije u tom periodu jeste što je Rada Pašić putovao po Francuskoj, imao je status diplomate, pa je kupovao platinu, potom je preko Švajcarske prodavao, koja je bila neutralna u tim trenucima, prodavao Nemcima, a platina se koristila da pojača eksplozivno dejstvo granata za pravljanje aviona. I nije isključeno da su te granate zapravo i korišćene kasnije na Solunskom frontu protiv srpske i savezničke vojske. Francuzi su shvatili zapravo šta on radi, ali u maniru diplomatije to su prebacili državi Srbiji da reši taj problem i da mu sudi. Ništa se od toga nije desilo jer su to prebacili na sud u Bitolj, to je potrajalo i na kraju je to bio samo jedan običan carinski prekršaj. Međutim, Rade Pašić u tim trenucima također iz Švajcarske uvozi navodno i lekove u Francusku, a zapravo to su bili opijati, tako da ga možemo smatrati za jednog od prvih, da se izrazim savremenim rečnikom, ozbiljnih dilera opijata sa ovih prostora. Dok je bio na Krfu tokom rata, dok su izmučeni srpski vojnici i civili umirali na ostrvu Vidu, on se provodio po lađama, čak je i u jednom momentu i pokazivao zadnjicu vojnicima i čak je toliko brzo vozio automobil da je udario jednog dečaka na Krfu, ali je to plaćeno njegove porodici da se o tome dalje ne govori. Ja mislim da je Rade Pašić i jedan od krivaca za taj smišljeni solunski proces. Jer kada je Vladimir Tucović rekao da će oficiri od Sablji napraviti špalir za sve one koji su krali i činili nepočinstva tokom rata, Rade Pašić bi bio sigurno prvi među njima. Siguran sam i njegov otac i u tom smislu čitava politička snaga radikalne stranke je iskorišćena da bi se tako nešto sprečilo. Nakon rata Rade Pašić je također imao veliki broj afera. Jedna od njih koju treba spomenuti obavezno jeste afera vezana za ratnu odštetu Srbije, odnosno za stoku. To su grla ovaca i volova koje je Nemačka kao ratnu odštetu trebala da isplati Srbiji. Rade Pašić je uspeo da preko firmi svojih saradnika i svoje da se zapravo stoka ne deli direktno s seljacima, nek da ih oni otkupe, ali je na posledku jedan deo te afere sprečen tako što ovce nisu kupili za trećinu cene, ali ipak volove jesu i na tome je zaradio veliki novac. Također, nakon rata, jedna od velikih afera jeste vezana za kupovinu šećerana. Naime, Rade Pašić i njegovi saradnici su kupovali šećerane, verovali ili ne, u tom periodu za po 1 dinar, što je nekako, eto, ponovilo se još jednom u istoriji tako nešto. Kada su njegovog oca pitali, znali šta radi njegov sin i šta čini sa fabrikama šećera, on je rekao: šta ćete, dete voli slatko. Ono što je meni simpatična jedna njegova prevara, čak i filmska, jeste to što je pozajmio novac od jednog stranog diplomate, a kao garant da ćemo vratiti, dao mu je jedan
to crtež. Strani diplomata je bio uveren da je prevario velikog prevaranta Pašića, pa je odneo crtež u inostranstvo i pokušao da ga proda za veliku sumu novca, jer to zaista Rembrandt toliko i vredi. Međutim, na posledku se ispostavilo da je to falsifikat, a komentar Rade Pašića bio je pa kako je smeo da iznese crtež iz zemlje bez moje dozvole. Sredinom 1945. godine jedan italijanski kolekcionar pošto poto želi da kupi delo Ivana Meštrovića. Kontaktira Radomira Pašića. Ovaj mu nudi bistu Nikole Pašića. Italijan se slaže, kupoprodaja prolazi bez problema. Međutim, upravo to postaje jedan od najbizarnijih skandala i afera u životu Radomira Pašića. Zašto? Zato što je bista mermerna ukradena upravo sa ovog groba. Zbog toga su ga tužile majka i sestre. On je izgubio spor i morao je da odlije bistu u bronzi. Zato danas na grobu Nikole Pašića nema više prelepe bele mermerne biste, već ove odlivene u bronzi. Ekonomska strana ove priče često ostaje u drugom planu, a upravo ona otkriva prave razmere afere. Zato u nastavku razgovaramo sa ekonomskim analitičarom, Nemanjom Antićem, koji će iz današnje perspektive analizirati obrasce i mehanizme finansijskih prevara koje je sprovodio Radomir Pašić. Kroz konverziju istorijskih iznosa u današnji novac pokušat ćemo da jasno prikažemo o kakvim sumama je reč i koliko je u stvarnoj vrednosti novca nestalo. Sagledat ćemo koje je sve zakone prekršio Radomir Pašić, koliko je oštetio državu i kolike su bile stvarne posljedice po državu i narod. Nemanja, kada pričamo o Radomiru Pašiću iz ugla ekonomskog stručnjaka, kako je vaše mišljenje danas kada pogledate sve što on radio i ako bi mogli malo da konvertujemo to u današnje vreme, u današnje valute, da bi približili generalno narodu sve te njegove afere i korupcije koje je radio? Prvo, pošto je period koji obrađujemo skoro jedan vek, 100 godina i naša država je tada trpela mnogo tih monetarnih udara, inflacija, denominacija, recesija, tako da je jako teško utvrditi stvarnu vrednost. Ja sam pažljivo gledao sve one afere i zloupotrebe u smislu budžetska oštećenja. Mislim da ni jedno nije ispod 10 miliona eura u današnjoj vrednosti, a lični interesi koji su oni pribavili, bilo on lično, bilo neka strana iz neke čehoslovačke firme, grčke firme s kojom su oni možda radili korupciju prema tadašnjoj kraljevini SHS i kraljevini Jugoslaviji, sigurno nije manje od nekoliko miliona evra po čoveku. Ako se dohvatimo ove zloupotrebe, na primjer, stočnog fonda ili krupnih afera koje se tiču koncesija za minerale, za rude, za nisokogradnju, za poljoprivredno zemljište, za rudno bogatstvo po republikama tadašnje države, možemo da dođemo do cifre gde je šteta budžetu napravljena 0,2 ili 0,3 čak milijarde eura u današnjim eurima. Poređenja radi, samo $1 milion iz tog vremena da je bio uložen u indeks američke berze, danas bi vredio oko 50 milijardi eura, što je negde oko pola BDP-a današnje Srbije. Mislim da bi bilo značajno da ljudi shvate o kojim se sumama radi. Meni šta je zaparalo za oči, to je praktično dosluh naših saveznika, Engleza, Francuza, Grka, Čehoslovaka, odnosno privatnih kompanija koje su videle Jugoslaviju kao saveznika u onoj prvoj iteraciji, ali već u drugoj iteraciji dolazi neki Marko, Janko, Klaus, Robert koji želi da zaradi. Znate kako, profit ima taj utilitaristički pristup, više je bolje i on ne preza od granica, to smo mi praktično u knjizi mogli i da vidimo. Ja sam sada malo gledao po današnjem zakonu, što ne znači da ona i tada nisu postojala ili da nisu postojala još neka dodatna koja sad ne postoja da su tada postojala. Znači imamo trgovinu uticajem, to je kad neko ko je jako uticajan, da li je predsednik, premijer, suveren, sveštenik, domaćin, trguje svojim uticajem na slavama, na cvetkovinama, na rođendanima, na političkim skupovima.
Onda imamo krivično delo primanje i davanje mita. To je kad mimo zakona se okoristite. Protivpravno sticanje imovine, pa onda korumpiranje funkcionera, pa vrlo verovatno i pretnja, prinuda. A videli smo da ima i dosta zloupotreba potpisa, čekova, menica, ugovora. Čak ima i delova gde je onaj slučaj sa Francuskom, gde se i sama ambasada Srbije umešala u kockarski dug, gde se umešala da plaća neke dugove od noćnog života. Deo koji je takođe zloupotreba nije dokumentovan jer tadašnja kraljevina imala pravo da određena ministarstva, obično sile, tajne policije, policije, vojske i premijer lično, predsjednik vlade, kako se tada zvao, imate dispozitivne fondove. To praktično znači, to je pandam današnjim ovlašćenjima CIA i FBI. Oni imaju crni fond dolara koje troše diskreciono za plaćanje i kupovinu uticaja u Afganistanu, Libiji, Iraku, Japanu. Vi to ne možete na belo da zavedete jer ste ipak neka demokratija. U praksi taj novac se dispozitivno koristio za iće, piće i prasiće, za putovanje, za kupovinu, ne znam ni ja, odeće, obuće, luksuznih automobila, luksuznog života. Videli smo da je kompletna klika tog vremena, nažalost, naše države živjela na jednoj vrlo visokoj nozi. Raspon standarda života tih korumpiranih ljudi tog vremena, predvođenih gospodinom Pašićem mlađim, bila je sigurno 10.000 puta ako bismo poredili stil i način života radnika i seljaka, nekog dunđara, nekog koji je živeo na gruntu u odnosu na ove naše silovike. Znači, mi smo uspeli kao jedna mala zemlja, minorno mala, nerazvijena i siromašna, pre jednog veka da napravimo toliki disparitet. U ovoj epizodi otvorili smo temu koja je decenijama bila zabranjivana, skrivana i gurnuta u stranu. Govorili smo o aferama Radomira Pašića, o mehanizmima zloupotreba i o novcu koji je u jednom od najtežih perioda srpske istorije izvlačen iz državnih fondova. Kroz činjenice i brojke videli smo kolike su razmere tih pronevera i ko je plaćao njihovu cenu. Ovo je priča koja ostaje kao dokument jednog vremena i kao svedočanstvo onom o čemu se dugo nije govorilo.